ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिल्लत भारत का मुकद्दर बन चुकी है और ये मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसका इतराफ कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट का सनसनीखेज इंकशाफ क्या कहता है, आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मीडिया और हुकूमत ने आवाम से किस तरह झूठ बोला, एक और सनसनीखेज इंकशाफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना खैवान, वीलॉग सेंट्रल में खुशामदीद। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मीडिया ने, हुकूमत ने अपनी आवाम के साथ कैसा झूठ बोला, उनकी आंखों में कैसा धूल झोंका, उसका एक और इंकशाफ वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए हमारे सामने आ चुका। एक बड़ी बैनुल-अक़वामी शर्मिंदगी द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के प्रोपेगेंडा नेटवर्क का पोल खोलकर सामने रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर ये झूठी जंगी खबरें चलाई थी। बगावतों, बमबारियों और फतूहात के झूठे दावे किए जो कभी हुए ही नहीं थे। इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, कराची पर कब्जा कर लिया, उनके आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यरगमाल बना लिया और तो और उनके वजीर आजम को भी भारत ले आने में कामयाब हो गई। ये सब झूठी खबरें थी, झूठ पर मबनी और एक बड़ी बैनुल-अक़वामी शर्मिंदगी। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के इस प्रोपेगेंडा नेटवर्क का पोल खोलकर रख दिया। क्या समझता था भारत कुछ भी चलाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई भी खबर अपनी आवाम के सामने रखेगा, उन्हें खुश करने की कोशिश करेगा, या गोदी मीडिया अपनी हुकूमत को खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जिल्लत उनका मुकद्दर बन चुकी, पूरी दुनिया इसका आज भी मजाक उड़ा रही है और तारीख इस बात की गवाही देती रहेगी। हमेशा इस बात को याद रखा जाएगा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की आखिर क्या कोशिश की और उसको उल्टा मुंह की खाना पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी जंगी खबरें फैलाई थी। भारतीय मीडिया ने फर्जी वीडियोस, वीडियो गेम्स और मन घड़त मनाजिर को भी खबरें बनाकर पेश किया। यानी कि हाल ही में तुर्की ने, यहाँ तक के फैक्ट चेक ने इस चीज को क्लियर किया, जो भारतीय मीडिया पर विजुअल्स चल रहे थे वो सब के सब फेक थे। भारत अपने जंगी जुनून में इस हद तक बदमस्त हो चुका था कि सब भूल गया ये सहाफत नहीं बल्कि भारतीय रियासती सरपरस्ती में तैयार करदा फिक्शन था, जिसका मकसद हिंदुस्तानी और आलमी अवाम को गुमराह करना था। एक के बाद एक हकीकतें खुलकर सामने आई। फैक्ट चेक की रिपोर्ट्स हमारे सामने है। पूरी दुनिया ने इसका मजाक उड़ाया और खित्ते में कशीदगी को सियासी फायदा देने के लिए भारत करना क्या चाह रहा था, असल हकीकत खुलकर सामने आ गई। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान से झड़पों के दौरान झूठी जंगी खबरें फैलाई। फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसा, वीडियो गेम्स के मनाजिर पाकिस्तान पर हमला बनाकर दिखाए गए। जी हाँ, और तो और जी न्यूज़, एनडीटीवी, आज तक, टाइम्स नाउ जैसे सब भारतीय चैनल्स ने झूठे विजुअल्स चलाए थे। आखिर कर कैसे लेते हैं इतना झूठ। गजा और सूडान की वीडियोस को पाकिस्तान बनाकर पेश किया गया कि ये जो कुछ तबाही हमने पाकिस्तान में फैला दी है, इससे पहले तो ये हो ही नहीं सकता था। क्रेडिट जाता है गोदी मीडिया को। ये मोदी सरकार को खुश करने आए थे और अपने ही जाल में खुद फंस गए। बीजेपी से मुंसलिक चैनल्स ने कराची पर हमला दिखाया, झूठा शोर मचाया कि बस पाकिस्तान को हमने तबाह कर दिया। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर ख़त्म करने की जो एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी, उसका सबसे बड़ा सरकर्दा भारत, जो न सिर्फ अफगानिस्तान के ज़रिए से, बांग्लादेश के ज़रिए से, ईरान के ज़रिए से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। पाकिस्तान के पास आज भी सबूत मौजूद हैं और पाकिस्तान अब ये सबूत पूरी दुनिया के सामने रखेगा कि असल दहशतगर्दी भारत करता है या फिर पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करता है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने हथियार डाल दिए, एक ये भी बहुत बड़ी झूठी खबर थी जो कि भारतीय मीडिया चैनल्स के ऊपर दिखाई गई, जबकि इस खबर का दूर दूर तक भी सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं था। भारतीय बहरिया और फजाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, मगर न्यूज़ चैनल्स ने मनगढ़ंत दावे नशर कर दिए। रिटायर्ड भारतीय फौजी अफसरान को झूठ को सच बनाने के लिए बतौर तर्जुमान इस्तेमाल किया गया। वो टीवी चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान की फौज की कीमत लगा रहे थे कि जाओ, भारत से लोग जाओ, भारत की आर्मी जाओ और वहां जाके पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करो, उनके कर्नल्स को, उनके जनरल्स को टारगेट करो और तुम्हें पैसे मिलेंगे, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ये वो घटिया, वो वाहियात खबरें हैं जो उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर चलाई जा रही थी। किसे खुश करने की कोशिश की जा रही थी? उनकी आवाम नहीं,
ان کی اپنی اصل گھٹیا حرکتوں کا پردہ فاش کر دیا۔ بی جے پی کے واٹس ایپ گروپس اینکرز کو پہنچے لیک سے جعلی کوئی تصدیق کرنے کی زحمت ہی نہیں کی کسی نے۔ ان کے بڑے بڑے اینکرز، ان کے جانے مانے اینکرز جھوٹ پر مبنی خبریں چلائے جا رہے تھے اور پاکستان میں تباہی کے مناظر دکھائے جا رہے تھے جو کہ صرف اور صرف جھوٹ تھا۔ بھارتی ٹی وی چینلز جھوٹی کہانیوں کے لکھاریوں کے قبضے میں ہیں۔ بھارتی عوام کو گمراہ کیا گیا، جس سے خود عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو دھچکا لگا ہے۔ ایک بھارتی سیکیورٹی آفیسر نے اعتراف کیا کہ جھوٹی معلومات ایک حکمت عملی تھی، لیکن اس کا نقصان اپنی عوام کو ہوا، یعنی کہ الٹا نقصان پاکستان کو نہیں بلکہ بھارت کی اپنی عوام کو ہوا۔ جو گڑا کوئی کسی کے لیے کھودتا ہے گرتا تو خود ہی اسی میں ہی ہے، اسے کہتے ہیں کارما۔ مقافات عمل، ریاستی پروپیگنڈا حقائق پر غالب آ گیا، سچائی کی جگہ سیاسی وفاداری نے لے لی۔ جے شنکر خاموش رہے، مودی نے سیز فائر کے 2 دن کے بعد بیان دیا، لیکن اس دوران خلا کو جھوٹ بڑے برے طریقے سے پُر کر چکا تھا۔ پاکستان پر الزام لگائے گئے، لیکن تباہی بھارتی میڈیا کا مقدر بن گئی۔ کسی خبر کی تصدیق نہیں کی گئی، صرف واٹس ایپ سے اٹھا کر تحریریں ہیڈ لائنز بنا کر عوام کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ بڑے بڑے ٹاک شوز میں اپنے جنرلز کو، اپنے فوجی افسروں کو بٹھا کر وہ جھوٹی خبریں چلائی گئیں کہ اپنا مذاق خود ہی بن گئے۔ نام نہاد قوم پرستی کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا گیا۔ بھارتی جھوٹ کی قلعی کھولنے پر مودی سرکار نے بی بی سی، ٹی آر ٹی سمیت متعدد عالمی میڈیا پر بھارت میں پابندیاں لگا دی۔ مقامی صحافیوں کو گرفتار کر کے مقدمے کیے گئے۔ جو بھی بی جے پی بیانیے کے خلاف بولا گرفتار ہی ہوا یا پھر اسے خاموش کروا دیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، رائٹرز، ٹی آر ٹی، الجزیرہ اور بی بی سی نے بھارتی جھوٹ بے نقاب کیے۔ پاکستانی میڈیا کو پیشہ ورانہ شفافیت پر نہ صرف سراہا گیا بلکہ اپنی ذمہ داری جو نہ صرف مین سٹریم میڈیا نے نبھائی بلکہ ہمارے ڈیجیٹل واریئرز نے جس طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے پاک بھارت جنگ کے دوران، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ بھارت نے جو چال چلی اس کو خود ہی منہ کی کھانا پڑی، تو کیا آنے والے ٹائم میں بھارت اس بدنامی سے، اس ذلت سے نکل پائے گا، یا مودی سرکار ایک اور جھوٹا بہانہ یا ایک اور جھوٹی کہانی، فرضی کہانی، من گھڑت کہانی کے بعد ایک اور پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا؟ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔